واقع سینٹر مکہ سے صلاح الدین کا آداب۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر۔ بڑی تعداد میں عازمین حج نے مکہ المکرمہ و مدینہ منورہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ گزشتہ روز مزید 15 فلائٹس اور جدہ ایئرپورٹس پر اتری۔ عازمین حج کی کل تعداد 84,368 تک پہنچی۔ خبروں کے آخر میں پیش کریں گے جنرل ویلفیئر سیکشن پر ایک رپورٹ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تقریباً دنیا کے ہر حصے اور مختلف زبانوں اور نسلوں کے بولنے والے عازمین حج کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بھی مختلف مقامات سے آئے عازمین حج نے مکہ المکرمہ میں مسجد حرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر ہندوستانی عازمین حج نے بھی اپنے و اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ اپنے اہل وطن اور وطن کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں کیں۔ بھارت سے کل آنے والی تقریباً 300 فلائٹس میں سے کل 15 اور اڑانیں جدہ ایئرپورٹس پر اتری۔ ان کے ہمراہ تقریباً 433 اور ہندوستانی عازمین حج ریاست سعودی عربیہ پہنچے۔ اس طرح ریاست سعودی عربیہ میں مختلف مقامات پر کل ملا کر ہندوستانی عازمین حج کی تعداد 84,368 تک پہنچ چکی ہے، جس میں مکہ شریف میں 67,199 اور مدینہ شریف میں 17,169 عازمین حج قیام کیے ہوئے ہیں۔ خبروں کے آخر میں پیش کریں گے جنرل ویلفیئر سیکشن پر ایک رپورٹ۔ حج مشن مکہ کے آفس میں ہم کھڑے ہیں جنرل ویلفیئر آفس کے سامنے۔ آج ہم جانتے ہیں یہاں کے ایچ او سے کہ کس طرح سے یہاں پہ حجاج کرام جو یہاں آتے ہیں، جن کے کہ یا تو ان کا سامان گر گیا ہوتا ہے یا گمشدگی کی رپورٹ ہوتی ہے یا اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں کیسے ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے، اس کے بارے میں ان سے کچھ معلومات حاصل ہیں۔ جنرل ویلفیئر سیکشن کے ایچ او فیض الرحمان چودھری صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ اس سیکشن میں کس کس پوائنٹس کے اوپر یہ ڈیل کرتا ہے یہ سیکشن، اور اس کو کس طرح ان کی ورکنگ ہے، یہ تھوڑا سا بریف میں بتا دیجیے۔ Actually, mainly we are processing the papers as regards loss of cash by pilgrims. Pilgrims are losing cash in Haram Sharif, in their buildings, rooms, on the way, like that. Over and above, we are dealing cases of missing pilgrims. Those pilgrims who are missing on the way or in the Haram Sharif, their cases are also being dealt with here. As and when the pilgrim is traced out, we rather send some persons also to locate them. These are the things. And in case of arrest by Saudi police, we are also helping them. But so far no arrest has been made. This year no arrest cases. What about our missing pilgrims? Missing pilgrims, as and when a pilgrim is missing, the branch concerned sends a fax here about the missing pilgrim name, phone number, passport number, etc. Then we send fax to all concerned branches and Haram task force also. Then the missing pilgrims generally after 1 or 2 days they come up. They are traced out. As and when they are traced out, the branch gives us a text that certain such pilgrims has reached Hunsay. So on that basis we are registering the cases, and as and when the case is registered, and the remarks column we are pointing to the return. The Haji return in building number such and such and such, and the case is disposed of properly. Sir, please brief our viewers in brief what about any in general welfare? General welfare, 3 cases. This thing, first thing, missing of cash. They are dealing with missing of cash. When a pilgrim misses some cash, either in Haram Sharif or on the way on some mosque or in building room, etc. These cases are being processed from the branch concerned. The branch concerned, after receipt of application from the Haji, he gives an authenticity certificate. After questioning him as regards authenticity, he sends the authenticity along with the application of Haji here. Then we process all these things. There are some specific forms
fill up all these forms, and then the matter is placed to the IPWF members. They determine the amount to be paid to the Hajis on the basis of some specified calculations, and accordingly the Hajis are called there in the evening, preferably in the evening. In some special cases they are being paid in daytime also. Those who are sick or those who are women, they are given preference. Sir, what is the source of first information? First information we are getting from the branch concerned. In each and there are 12 branches here and 4 branches in Medina. All the 12 branches here are manned by one AHO, that means Assistant Hajj Officer. He is giving us authenticity certificate along with the application of Haji. And on that basis, That you are getting. yeah. Thank you, sir. सेक्शन में ये जो वेलफेयर सेक्शन में ये जो अभी ताज़ा मामला आया है कैश लॉस का, क्योंकि ये मलयाली हैं जिनके साथ ये पेश आया है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इस सेक्शन में जो लोग इसको डील कर रहे हैं उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला है। अजी खान साहब, आप बताएंगे ये क्या मामला ये है? हाजी मदीने गए हुए थे और मदीने में इनका मनी लॉस हुआ है। वाल आज ये लोग हरम में थे। अमाउंट जो है के जिस ब्रांच में ये लोग आज ठहरे हुए हैं वहाँ के जो एचओ हैं जो केस को बनाते हैं, इनकी हिस्ट्री पूरी लेके इनकी एप्लीकेशन को स्टडी करके फिर वो ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट यहाँ सबमिट होती है और वो पेपर को इंश्योरेंस क्लेम में भेजा जाता है। कितना अमाउंट प्रोवाइड किया था? इट डिपेंड्स अपॉन द हाजी स्टे। ये पैसा सिर्फ उनके खाने पीने के लिए दिया जाता है, जो कि डेली के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि एक दिन वो खाने पीने में कितना खर्च हो सकता है। तो इस साल का जो तय हुआ है कि 20 रियाल के हिसाब से उनको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि हाजी जब आता तो उनकी ज़बान नहीं आती और एक तो नहीं होता, अगर पैसा घूम जाए तो वो कहाँ जाए। अगर भीख मांगता तो पुलिस पकड़ के लेके जाती है, अगर नहीं तो ज़बान नहीं आती, कोई काम नहीं कर सकता, कोई पूछ नहीं सकता, तो वो खाएगा तो क्या खाएगा। तो हज करने के लिए आया और जेल जाए तो कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है हमारे लिए। इसलिए हम कहते हैं शेडी बनाएं, IPWF ने हर हाजी को पैसे तक मैंने मिनिमम मैक्सिमम जितना भी उसका मैंने ज़रूरत के मुताबिक पैसे जब देते तो अपने भी गुजारा करता, वही पैसा हम इंश्योरेंस इंडिया से क्लेम करवा के उसका पैसा भी दिलवा देते और हमारा पैसा जो हमको वापस आया। ये कोई संस्था है जो फंडिंग IPWF इंडियन पीपल वेलफेयर फंड, उसकी तरफ से फंड आता है, फिर इंश्योरेंस क्लेम आने के बाद जी आप वो डिटेक्ट करके बाकी रिजेक्ट करके हम उनको दे देते हैं। हाजी की सहूलत भी हो जाएगी, लेकिन हमें कि अच्छा काम है ये, हम लोग ये शुरू किया काफ़ी अर्से से 97 से ये काम चल रहा है। ബാലൻസ് കാശ് ഇൻഷാല്ലാ കേട്ടാ ദുആ ചെയ്യേ എന്നാ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ശരിയായി വരാനും കഴിഞ്ഞ് പോയില്ല. ഇപ്പോൾ കാസ്കില്ല, ഇപ്പോൾ കാസ് നിങ്ങളെ കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷമുണ്ടോ? ശുക്ർ അൽഹംദുലില്ലാ, നിങ്ങൾ ശുക്ർ അൽഹംദുലില്ലാ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി, അവിടെ ക്യാമറ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യാതെ ഈ 850 രൂപ കിറ്റ് അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കടിക്കുന്ന കാശെല്ലാം കിട്ടില്ല അത്ര ഇൻഷാല്ലാ. പിന്നെ നിങ്ങൾ കാശ് ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുക്കും. ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ത്യയിൽ പാസില്ല, ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ത്യ അവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇൻഷാല്ലാ ദുആ ചെയ്യേ. मोहतरमा क्या फरमा रहे हैं, बता दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि जो कुछ मुझे मिला है कि जो मेरा पैसा गुम हो गया है, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई मदद करने वाले बैठे हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे लिए इतना ये कर रहे हैं, हर हाजी के लिए कर रहे हैं, होना चाहिए ऐसा, ये कह रही हैं हाजी अम्मा। इसके साथ ही आज की खबरें यहीं ख़त्म होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।